Biro. Diangkat ya. Like a bird on a tree. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful. You and me. Trek guys. Ya Mas Bro, langsung dapat strike Mas Bro. One cash Mas Bro. One cash Mas Bro. Tarikannya ngeri sekali Mas Bro. One cash Mas Bro. Besar banget Mas Bro. Rekam tuh. Rekam tuh. Ini Mas Bro. Mantap. Sekali seumur hidup Mas Bro. Tarikannya. Hutan lah. Asik. Ya, akhirnya kena kan. Akhirnya strike juga Mas Bro. Ini dia babonnya. Ini Mas Bro. Babonnya masih bocil. Masih kocolan. Rilis lagi Mas Bro, biar besar dulu Mas Bro. Nah, rawat anakmu baik-baik di sana. Trek Mas Bro. Kena mata nih alas temen. Strike Mas Bro, kocolan. Strike Mas Bro, berat kali. Babon nih Mas Bro. Kayaknya babon Mas Bro. Kalau nggak toman Mas Bro. Kuat narik. Bawa ke dalam. Mas Bro, kita babon hari ini. Keren babon Mas Bro. Wow, mantap Mas Bro. In the great outdoors, forever free.
Dapat lagi Mas Bro. Aduh. Dapat Mas Bro, lumayan Mas Bro. Kita simpan aja Mas Bro. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time. Strike Mas Bro. Strike Mas Bro. Alhamdulillah. Alhamdulillah Mas Bro, strike. Alhamdulillah Mas Bro. Mantap, porong Mas Bro. Baru lempar beberapa kali langsung strike. Wow, mantap ya Mas Bro. Babon Mas Bro. Tumben. Oke Mas Bro, kita lanjutkan lagi Mas Bro. Dapat Mas Bro, alhamdulillah Mas Bro. Lumayan. Babon. Hampir lo. Strike lagi Mas Bro. Mantap Mas Bro. Kayak toman ini.
Dapat induknya mas bro. Korem. Agak lumayan gede ya. Daripada yang tadi. Babon bro. Babon.